नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 25 तारिख शुक्रवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउ जिल्लार ए खबर देखुचंती कमेंट माध्यम जणाइदेवे आज प्रथम खबर भारत ब्रिटेन मध्य है बड़ चुक्ति बहु वर्षर परिश्रम पर भारत और ब्रिटेन मध्य मुक्त स्वाक्षरिक चुक्ति होईछि भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर लंडन में साक्षात होईछि भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर लंडन में साक्षात होईछि परस्पर मध्य मुक्त वाणिज्य चुक्ति स्वाक्षरित होईछि एही चुक्ति फल दुई देश मध्य निवेश बढ़िबो फल रोजगार बढ़िबो या सहित विश्व स्तर में दुई देश मध्य अर्थनीति मजबूत हेबो फल रोजगार बढ़िबो या सहित विश्व स्तर में दुई देश मध्य अर्थनीति मजबूत हेबो भारत और ब्रिटेन मध्य उभय देश मध्य चुक्ति फल उभय लोकों बहुत लाभवान हेबो यह औषध इलेक्ट्रोनिक्स एवं फैशन पर्यंत सबकिछि सस्ता होइजिबो किछि जिंस महंगा होई पारे जहा किछि लोकंको पॉकेट ऊपर सीधा सड़क प्रभाव पकाइबो परवर्ती खबर बंगोपसागर रे सक्रिय रहिछि लघुचाप क्षेत्र आगामी 24 घंटा रे प्रबल वर्षा उत्तर बंगोपसागर रे सक्रिय रहिछि लघुचाप क्षेत्र आगामी 24 घंटा रे आउरी घनीभूत होई गोटिए स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र रूप नेबो या परे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबा सह आगामी 48 घंटा मध्य उत्तर ओडिशा पश्चिम उपकूल मुहां हेबार संभावना रहिछि लघुचाप प्रभाव रे सारा राज्य रे छेचुची वर्षा 24 घंटा पाई मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक को रेड अलर्ट जारी करा जायछि अति प्रबल वर्षा सह वज्रपात नहीं सतर्कता कराइछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र एहासह ढेंकानाल जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक कोरापुट मालकानगिरी को ऑरेंज अलर्ट जारी होईछि आज पई केन्दुझर मयूरभंज को रेड अलर्ट जारी करा जायछि अति प्रबल वर्षा सह वज्रपात हेबो परवर्ती खबर मिलिला अनुमति भारत आसिबे चीन पर्यटक भारत आज ठारू चीन नागरिकों को पर्यटन भिसा देबा आरंभ करिछि 5 वर्ष धरी लागि रहिथिबा प्रतिबंधक एबे हटाई दिया जायछि चीन रे थिबा भारतीय दूतावास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेइबो यार घोषणा करी भिसा आवेदन प्रक्रिया बाबद रे सूचना करछि पोस्ट रे लेखा जायछि 24 जुलाई 2025 ठारू चीन नागरिक माने भारत परिदर्शन करिबा पई पर्यटन भिसा पई आवेदन करि परिबे सेमानकु प्रथमे ऑनलाइन रे भिसा फॉर्म पूर्ण करिबाकू पड़िबो परवर्ती खबर 28 हार्डकोर माओवादी को आत्मसमर्पण मुंड उपरे थिला 33 लाख टंकार पुरस्कार राशि मालकानगिरी जिला सीमांत छत्तीसगढ़ 3टी जिल्ला रे मोट 28 माओवादी आत्मसमर्पण करथिबा जणा जायछि सेमानक नारे 50 लाख टंकारु अधिक राशि पुरस्कार थिला दंतेवाड़ा एसपी निकट में 15 माओवादी आत्मसमर्पण करथिबा बेले सुकमा एसपी निकट में 5 जन माओवादी आत्मसमर्पण करछंती दंतेवाड़ा पुलिस एवं सीआरपीएफ जवान को प्रयास रे सफलता मिली परवर्ती खबर भारतर पड़ोशी देश में युद्ध आरंभ मंदिर पर संघर्ष सीमार गुली वर्षा उग्र रूप नेलानी सीमा विवाद थाईलैंड एवं कंबोडिया मध्य जोरदार संघर्ष एही संघर्ष में थाई सेनार 2 जन सैनिक आहत होइछंती एही समय लंचर एवं अन्यान्य भारी अस्त्रशस्त्र व्यवहार करा जायतिला थाई सेना अभियोग करछि जे कंबोडिया ड्रोन साहाय्य आक्रमण करथिला एही विवाद मेयानथम मंदिर को नहीं आरंभ होइतिला यह एक विवादी अंचल रे अवस्थित जहां उभय पक्ष दाबी करंती परवर्ती खबर बीएसएफ को बड़ सफलता सीमारे पाकिस्तान ड्रोन सह बहु परिमाणर हेरोइन पिस्तल जबत भारत पाकिस्तान सीमारे पुणी थरे पाकिस्तान एक बड़ धरणर षडयंत्र को पंड कर देछि बीएसएफ पंजाब तरन तारन एवं फिरोजपुर जिले में बीएसएफ जवान माने गत 24 घंटा मध्य 6टी पाकिस्तानी ड्रोन को ठाब करी खसाई देइछंती या सहित 1 किलोग्राम रु अधिक हेरोइन एवं 3टी पिस्तल मध्य जबत करा जायछि बीएसएफ पक्षरु मिलितिबा सूचना अनुसार गुइंदा सूचना आधार रे जवान माने सीमांत अंचल रे सतर्क नजर रखिथिले एही समय पाकिस्तान पटु भारतीय सीमा को प्रवेश करुथिबा ड्रोन गुडी को ठाब करा जायतिला बीएसएफ रो सफलता पाकिस्तान रो निशा काराबार एवं आतंकवादी कार्यकलाप को एक बड़ झटका देइछि परवर्ती खबर राज्य में 6566 नकली जॉब कार्ड हातेबारे ओडिशा द्वितीय सामना को आसिला लोकसभा ग्राम्य उन्नयन मंत्री चांचल्यकर तथ्य बिहार प्रथम रहितिबा बेले ओडिशा द्वितीय स्थान में रहिछि तृतीय रे आसाम एवं चतुर्थ रे छत्तीसगढ़ रहिछि ओडिशा रे 66 लाख रु अधिक जॉब कार्ड पाइछंती सेथिरु 43 लाख एक्टिव अछंती तेबे मनरेगा योजना रे खोलताडु जणा पड़छि नकली जॉब कार्ड रे ओडिशा द्वितीय रे रहिछि परवर्ती खबर पर्यटकों पर खुशी खबर अगस्ट 1 खोलिब भितरकनिका जातीय उद्यान पर्यटकों पर खुशी खबर आसिला अगस्ट 1 तारिख पर्यटकों पर खोलिब भितरकनिका जातीय उद्यान दीर्घ 3 मास धरी बंद रहिबा परे भितरकनिका खोलुतिबारु पर्यटक बेस उत्साहित पर्यटकों को स्वागत करबा पई वन विभाग प्रस्तुति शेष पर्याय रे कुंभीर प्रजनन पई भितरकनिका जातीय उद्यान मे 1 तारिख जुलाई 31 तारिख पर्यंत 3 मास धरी बंद रहितिला एही समय प्रजनन पई बौला कुंभीर हिंस्र हेउतिबारु पर्यटक मानकु आक्रमण करिबार आशंका रहितिला तेणु एहाकु दृष्टि रखी वन विभाग भितरकनिका को पर्यटक मानकु बारण करथिला परवर्ती खबर केदारनाथ को 2टी मार्ग
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय केदारनाथ पर्यंत 7 किलोमीटर लंबा सुड़ंग निर्माण प्रस्तुति चलाई। आगामी 4 ରୁ 5 वर्ष केदारनाथ मंदिर को जीवार 2टी मार्ग खोली तन्मध्य गोटे रास्ता सबु पाणीपाग श्रद्धालु को सीधा मंदिर पर्यंत पहुंचाइब। वर्तमान गौरीकुंडरू रामबाड़ा लिंचोली होई केदारधाम पर्यंत पादचला मार्ग 16 किलोमीटर लंबा अछि। सुड़ंग निर्माण पर यार दूरता 5 किलोमीटर होइजिब। 2013 और 2024 जुलाई दुर्घटना शिक्षा पाई केंद्र सरकार केदारनाथ मंदिर पर्यंत नुआ सुरक्षित रास्ता निर्माण योजना उपरे काम आरंभ करछंती। परवर्ती खबर आदिवासी विकास पाई सरकार उद्यम। लोकसभा भवन ठारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आदिवासी महासंघ ओडिशार कर्मकर्ता और सदस्य माने भेटी आदिवासी मानक विभिन्न समस्या और सामूहिक विकास संपर्क में आलोचना करछंती। महासंघ आदिवासी सामूहिक कल्याण पाई विभिन्न प्रस्ताव रखिछंती। बैठक में मुख्यमंत्री कहिछंती जे आदिवासी मानक सर्वांगीन विकास आम सरकारक प्राथमिकता रहिछि। प्रधानमंत्री उल्लेख करथिबा समाजर 4टी वर्गक भितरे प्रथम रे थिबा गरीबक भितरे आदिवासी संप्रदाय अछंती। प्रधानमंत्री आदिवासी कल्याण पाई अनेक योजना कार्यकारी करछंती। आम सरकार मध्य आदिवासी मानक कल्याण को सर्वाधिक गुरुत्व देउछि। जीवन जीविका सहित सेमानक शिक्षार विकास पाई अनेक पदक्षेप ग्रहण करिछि। आदिवासी अंचल गुड़िकर सामग्रिक विकास पाई खूब शीघ्र उत्तर ओडिशा विकास परिषद और दक्षिण ओडिशा विकास परिषद गठन करा जाउछि। परवर्ती खबर हाईकोर्ट रू मिलिला जामिन। कलाहांडी जिला धर्मगढ़ उपजिलापाल धीमन चकमा को गुरुवार हाईकोर्ट शर्तमूलक जामिन प्रदान करछंती। फल आईएएस चकमा को एक बड़ आश्वस्ति मिलिछि। 5 लाख टंकार 2 जामिनदार बदल में आईएएस चकमा को हाईकोर्ट जामिन प्रदान करछंती। सूचना योग्य धर्मगढ़ पूर्वतन उपजिलापाल आईएएस धीमान चकमा 10 लाख टंका लांच नेबा बेले विजिलेंस द्वारा धरा पड़िथिले। परवर्ती खबर आ रहिबनी बीसीसीआई रो दबदबा। आरटीआई रो परिसरभुक्त हेबो विश्वर धनी क्रिकेट बोर्ड। क्रीड़ा मंत्री मनसुख मांडवीय लोकसभा जातीय खेल विधेयक उपस्थापन करछंती। खेल संघ गुड़िकर पारदर्शिता उत्तरदायित्व आनिबा पई सरकार ए विधेयक पार्लियामेंट रे आनिछंती। सबठारु बड़ कथा हला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई बिल अधीन रे आसीबो। आज जाए बीसीसीआई सरकार नियंत्रण रे नथिला, आर्थिक भाव में स्वतंत्र थिला। तबे टी20 क्रिकेट 2028 लॉस एंजेलिस को ओलंपिक्स रे शामिल होईछि। एहा फल रे बीसीसीआई औपचारिक भाव ओलंपिक्स आंदोलन रो अंश मध्य बनिछि। एही समय बीसीसीआई को प्रशासनिक ढांचा मध्य को आनिबा सरकारक पय अनिवार्य होई पड़िछि। परवर्ती खबर ऐतिहासिक सफलता हासिल कला भारत। समुद्रर 6000 मीटर तल को जाई परिबो मनुष्य। महाकाश पर एबे गभीर समुद्र रे राज करिबो भारत। गभीर समुद्रर 6000 मीटर तल को जाई परिबो मनुष्य। ऐतिहासिक सफलता हासिल कर भारत। भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन इसरो मत्स्य 6000 नामक एक समुद्र जान सफलतार सहित विकसित करछि। एही समुद्र जान समुद्र पृष्ठरू 6000 मीटर बा 6 किलोमीटर तलको मनुष्य को नहीं पारिबो। गभीर समुद्र मिशन पर भारतर यह सफलता भविष्य में बहुत काम आसिबो। मनुष्य को नहीं यात्रा करने पूर्व इसरो 700 बेल्ट टेस्ट करी यार सुरक्षा और निरापत्ता को वैध करछि। परवर्ती खबर मालदीव को देवालिया हेबारु रक्षा करछि भारत। निज देशर मुखिया को आईना देखाइले पूर्वतन राष्ट्रपति। जदि भारत नथंता डिफॉल्टर हो जाइथंता मालदीव। देशर आर्थिक संकट समय देश को रक्षा करथिला भारत। भारतर आर्थिक साहाय्य पई खोला हृदय रे कृतज्ञता प्रकाश करछंती पूर्वतन मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद। से तांकर बयान रे भारत को भूरी भूरी प्रशंसा करछंती। प्रधानमंत्री मोदी 25 जुलाई अर्थात आज मालदीव गस्तरे जाउछंती। से मुख्य अतिथि भाव रे मालदीव स्वाधीनतार 60तम वार्षिकी रे जोग देबे। एही समय पूर्वतन मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद नासिद एपरि किछि कहिसंती जहा देशर प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करिवो। परवर्ती खबर भारतीय टेक कर्मचारी को चाकरी देबा पई मना कले डोनाल्ड ट्रम्प। भारत नुए अमेरिका उपरे फोकस कर पुनि थरे भारत विरोध रे ट्रम्प को कड़ा आभिमुख्य। भारतीय टेक कर्मचारी को चाकरी देबा पई अमेरिकीय कंपनी गुडी को मना करछंती डोनाल्ड ट्रम्प। गूगल एवं माइक्रोसॉफ्ट परि बड़ टेक कंपनी को विदेश रे नियुक्ति बंद करबा को कहिसंती। एहा मध्ये भारतर नाम मध्ये अछि। भारतीय टेक कर्मचारी को चाकरी देबा अपेक्षा निज घरे चाकरी सृष्टि करबा उपरे अधिक ध्यान देबा उचित बोली कहिसंती अमेरिका राष्ट्रपति। परवर्ती खबर पीड़ितांक पोस्टर चिराकु नै तेजिला राजनीति। बालेश्वर एफएम कॉलेज पीड़ितांक एकदशा अवसर रे कांग्रेस पक्षरु श्रद्धांजलि अर्पण करा जायछि। एही घटना रे दोषीक विरोध रे कांग्रेस पक्षरु कठोर दंड दाबी करा जायछि। बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्रीक मृत्युर एकादश शोक पालन करबा संगकु गुरुवार उत्कल विश्वविद्यालय फाटक सम्मुख रे कांग्रेस पक्षरु एक स्मृतिचारण सभा आयोजित होइतिला। सभारे पीसीसी
ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ ଛାତ୍ର ନେତା ସୌମ୍ୟ ବରାଲ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବାଣୀ ବେହାର ଛାତ୍ରମାନେ ଓ ସମର୍ଥକ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି 1 ମିନିଟ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୁରୁବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଷ୍ଟର ରାଜନୀତି ତେଜିଛି। ବାଣୀ ବେହାର ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରକୁ କେହି ଜଣେ ଚିରି ଦେଇଥିବା ବାଣୀ ବେହାର ଛାତ୍ରମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପରଦୀ ବାହାରକୁ ଆସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସରକାରୀ ଦଳ ନୁହେଁ ଆଗକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଏଭଳି ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶୁଥିଲେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନେଇ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ। 2006 ମୁମ୍ବାଇ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହି ମାମଲାରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ 12 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣଙ୍କୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର। ବାର ଏବଂ ବେଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 12 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଗିରଫ କରାଯିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ମାକକା ମାମଲା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବିଜେଡି। 26 ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଡିଆଇଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ। ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପରେ ବୋଧେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଓଲଟା ରହିଛି। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଦେଶରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ନାରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ସେଠି ଓଡ଼ିଶାକୁ କିପରି ବିଜେପି ସରକାର ପୂର୍ବ ଭାରତର ମୁଖଶାଳା କରିବେ। ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବିଜେଡି। 26 ତାରିଖରେ ଡିଆଇଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବେ ପୁଟିନ। ବେଲାରୁଷର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ। ରୁଷରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରୁଥିବା ବେଲାରୁଷର ନାଗରିକମାନେ ଏବେ ରୁଷରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଅଧିକାର ବେଲାରୁଷରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରୁଥିବା ରୁଷ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପୁଟିନଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ 13 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଦଳ ବଦଳ ଗୁରୁବାର 24 ଜୁଲାଇ 2025 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର 22 ଜୁଲାଇ 2025 ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ବୃହତ ଅଦଳ ବଦଳରେ 49 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ 13 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ସମବାୟ ବିଭାଗର କମିଶନର, ବିଜୟ କେତନ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ସଚିବ, ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଦୀପଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ହକି ଉନ୍ନୟନ କାଉନସିଲ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଗ୍ରୱାଲ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପ୍ରଣୀତା ଦାସ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, କସ୍ତୁରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅଭିଷେକ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦୁଢାଲଙ୍କୁ ଗୁଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅଶ୍ନି ଏଲଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସି ସରବଣାଙ୍କୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତେଜସ୍ୱିନୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଶିବ ମାଲବୀୟଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅବିନାଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହି ଅଦଳ ବଦଳ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନୂଆ ଦିଗଦର୍ଶନ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁଏରେ ହେବ ଏସିଆ କପ୍। ବିସିସିଆଇ 2025 ଏସିଆ କପ୍ ଟି20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭେନ୍ୟୁରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛି। ଢାକାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଏସିସିର ବୈଠକରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ରହିବେ। ଦୁବାଇ ଓ ଆବୁଧାବିକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭେନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ଏମିରେଟ୍ସ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ସହିତ 3ଟି ଭେନ୍ୟୁ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ 2ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7ରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା 50 ନିଖୋଜ। ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। 50 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିବା ରୁଷର ଏକ ବିମାନ ଆମୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ 6 ଜଣ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବିମାନର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ରୁଷ ଆଙ୍ଗାରା ଏୟାରଲାଇନ୍ସର AN-25 ବିମାନଟି ଚୀନ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ଆମୁର ଅଞ୍ଚଳର ତାଇଣ୍ଡା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 1ଟା ବେଳେ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।
ଏବଂ ବିମାନଟି ରାଡାର ସ୍କାନରରୁ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା। ତାଇଣ୍ଡା ଠାରୁ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏକ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରୁ ବିମାନର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା 3 ବର୍ଷ କୋହଳ କଲେ ସରକାର। ବଢିଲା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା। ସରକାର ବୟସ ସୀମା 3 ବର୍ଷ କୋହଳ କଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ କୋହଳ କଲେ ସରକାର। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କଲେ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ। କେବଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2025 ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ବୟସ ସୀମା 3 ବର୍ଷ କୋହଳ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କେତେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ ନେଇ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସରକାର 2018ରେ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକରେ 6 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ 26,770 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରେ 2024 ମସିହାରେ ରାଜପଥରେ 52,609 ଗୁରୁତର ଦୁର୍ଘଟଣା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏଟିଏମ୍ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଅଡିଟ୍ ଏବଂ କଠୋର ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜନସଚେତନା ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏଟିଏମ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେରଠ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ, ପୂର୍ବ ପେରିଫେରାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଭଳି ରୁଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ 358 ରନରେ ଭାରତ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍। ଆଘାତ ପାଦରେ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ଋଷଭ ପନ୍ତ। ପନ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିବା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 358 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ 58, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 46 ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 61 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ବେଳେ ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ପନ୍ତ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି 54 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାର୍ଦୁଲ ଠାକୁର 41, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର 27 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ 72 ରନ୍ ଦେଇ 5ଟି ୱିକେଟ ଏବଂ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର 3ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି।